तू जाको चिट्ठी देले मोर नहीं ऑब्जेक्शन तू जाको फूल देले मोर नहीं ऑब्जेक्शन किंतु तू जाको मन देबू मोर रिएक्शन किए को इंदे रिएक्शन हे जाइथिले रे क पुराण तो पुराण देखिबा चेष्टा करिबा पारिले तो कहिबा हले तो कहबो हां कहबी मात्र हाडी मु जदी कहबी मोटा तोटरे गले दी कोन रे एडा एडा ओहो तो चुट्टीटा मो मुंडे लगे दे मो चुट्टी नहीं तो मुंडे लगो गिरी हां हे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हे गुरु महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु पाद तले बाबू हे मो कोटी जुहार गुरु पद तले मोर कोटी जुहार माता गुरु पद रे मो जोड़ोई हस्त हे जोड़ोई हस्त पिता गुरु पद तले बाबू मो दंडवत गुरु जे ब्राह्मण वैष्णव सुज्ञानी देखो गुरु जे ब्राह्मण हे वैष्णव सुज्ञानी मानव पाद तले मुरे दईन गुरु जे ब्राह्मण वैष्णव देवता गुरु जे ब्राह्मण वैष्णव देवता ए मानव पाद तले लुटु मोर मथा गुरु हरता करता हे विदुष आज गुरु हरता करता केड़े सुंदर रे प्रसन्न पचारिलु भाई तोर प्रसन्न शुणी मते नागे तटेका तोर प्रसन्न शुणी मते नागे तटेका रे नागे तटेका मात्र तिले हेले न लागुछि मोर नाटिका भल पाऊ नाही अवेक्षण मात्र जहाँ को प्रेम करू हे रिएक्शन मात्र जहाँ को प्रेम करू हे रिएक्शन देखो ये विषय हुगुला जे पचारि छंती देखो ये विषय बोल करा पचारि छंती शुणी करी घूरी जाऊची मो मथा भाई पुराण ओटोई हे गहन पाठ बाबू हे पुराण ओटोई देखो गहन पाठ मात्र किए कही पारिबो तार आदि अंत मात्र किए कही पारिबो तार आदि अंत गहन बोइले हे अटइबन गहन बोइले हे अटइबन मात्र बन बमी माकु हे अछि कार्यक्षम मात्र बन गमी माकु हे अछि कार्यक्षम गहन बोइले हे अटइ आकाश आकाशटा केते हाथ किए मापिछि तो हौ रे आकाशटा केते हाथ किए मापिछि तो गहन बोहिले हे अटई जल गहन बोहिले हे अटई जल मात्र से जले रोह
रोहती है बालिया सोल ହଉ ହଉ मात्र से जोड़े रोहती है बालिया सोल मात्र केउ पोखरी रे देख केते गजल कहिले कहिबे सिना बालिया सोल कहिले कहिबे सिना बालिया सोल केरांडी माछ को पचारिले जाई आउ सिए की उत्तर तुमको देबो हे भाई आउ सिए की उत्तर तुमको देबो हे भाई मात्र जहा जानी अछि पदे देवी बुझाई मात्र जहा जानी अछि पदे देवी बुझाई आउ हेबो कि न हेबो हे सुन मन देई आउ हेबो कि न हेबो हे सुन मन देई तो नाची जीवी थई थई अरे हुगुला मुंडो नाची जीवी थई थई हेले हुगुला वर्तमान तू जो विषयटा पचारिछु टिके भारत आड़ को जीवा जा स्टाइल रे ହଁ हां हो ठीक है ଛୁଆ ଯାଉଛା କହ ମାତ୍ର हां बड़ी सुना है धनुर्जय नारी हत्या कथा मु कहूची दही बड़ी सुना है धनुर्जय स्त्री हत्या कथा कहूची मुई तुम्हे सुनुथिब मन देई हे विजय तुम्हे सुनुथिब मन देई हे विजय आउरी अनंग सनानुरपति भारी जानाम तांकर रत्नावती देखो अनंग सनानुरपति भारी जानाम तांकर रत्नावती अनुराधा नक्षत्रे जन्मिछि अनुराधा नक्षत्रे जन्मिछि ହେଲା क्या ହଁ हेगुला अनुराधा नक्षत्र रे ହଁ जन्म ग्रहण करिछथि अनेक सन राजा बोली जने राजा थिले ହଁ से राजांकर रानी नाम होछि रत्नावती ଆଚ୍ଛା से रत्नावती रानी अनुराधा नक्षत्र रे जन्म ग्रहण करछथि ହଁ देखो अश्विनी द्विजा कृतिका रोहिणी पुष्पा अनुराधा श्रवणा शत विसरेवती आज्ञा अश्विनी द्विजा कृतिका रोहिणी पुष्पा अनुराधा श्रवणा शत विसरेवती एपरी शत विसा 8 नक्षत्र जन्मिले नंदिनी से हुद चारुणी हुए फणी हे भालगुनी से हुद चारुणी हुए फणी हे भालगुनी हुगुला अश्विनी द्विजा कृतिका रोहिणी पुष्पा अनुराधा श्रवणा शतविश रेवती ହଁ ହଁ एहीपरि शतविश 8 नक्षत्र रे जो स्त्री जन्म ग्रहण करि थाए ହଁ से निश्चय दुचारुणीपण करि थाए ଏ ଭଲ ତ ଆଉ विटपी होई थाए से ଭଲ हेले पुआ ଓ यद्यपि एही शतविश 8 नक्षत्र रे ହଁ पुरुष जन्म ग्रहण करि थाए हाँ। ताहले कोन होय जानिछु ହଁ देखो पुरुष जन्मिले हे काम कहंती एणु दुचारुणी से रत्नावती आज्ञा पुरुष जन्मिले काम कहंती एणु दुचारुणी से रत्नावती मकर संक्रांति दिन से नारी चलिला समुद्र स्नान तांको संगे सहचरी गण हे अर्जुन तांको संगे सहचरी गण हे अर्जुन
ମୁଗୁଲା ନାହିଁ ଏବେ ହଁ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଠିକ ଅଛି। ଏହି ଶତବିଶା 8 ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତଲାଟାକୁ ଉଠେଇଲା ତଲାଟାକୁ ଯଦ୍ୟପି ପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଟପି ହୋଇଥାଏ। ତା ଘରେ କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟରେ ତାର ମନ ଥାଏ। ଗୋସାଇ ଭଳିଆ ଭଲ ସିଧା ସିଧା ଲୋକଟା ତାର ବେଶ୍ୟା ନିକଟରେ ହିଁ ମନ ଥାଏ। ହେଲେ ଏ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସଙ୍ଗରେ ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ ଗୃହକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ଶିଶୁପାଲ ତା ମୂଳରେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡୋଳେ। ଶିଶୁପାଲ ତା ମୂଳରେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡୋଳେ। ମହାକାମାତୁରେ ରାଣୀ ଋଷିକୁ ଧରିଲା କୋଳେ ମହାକାମାତୁରେ ରାଣୀ ଋଷିକୁ ଧରିଲା କୋଳେ। ରାଣୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ସଖୀ ସହଚରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁପାଲତା ଉହାଡ଼ରେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ କାମୁକ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷିଙ୍କୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାମଜଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ। କାମଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷିକୁ ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ରାମ ରାମ କହୁଛୁ ନା ଗାଳି କରୁଛୁ ତୁ? ରାମ ରାମ କହୁଛୁ ତ? ସତରେ କହୁଛୁ ତ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷିକୁ ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ସେଠି କଲେ କ'ଣ ଦେଖିଛ? ଦେଖ ଅଗ୍ନିକାର ତାହା ଦେଖି ମହାଭୟ ପାଇ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିକାର ତାହା ଦେଖି ମହାଭୟ ପାଇ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ରକ୍ଷା କର ରାଜା ନୃପତି ତମ ରାଣୀ କଳାବଳଠୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। କ'ଣ କରୁଛି? ରାଣୀ କବଳଠୁ ରକ୍ଷା କର ମତେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାତ କରୁଛି। रख नगसन नृपति हे बलिभासी रख नगसन नृपति मो बलिभासी। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷିକୁ ଋଷି କ'ଣ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛି ଋଷି ମହାଶୟ ଋଷି ମହାଶୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁଣି କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଛି। ଦିଟା ଜାଗା ରୋଗ ହେଇଛି ତମ। ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷିକୁ ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ଭୟ ପାଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯତିତ୍ୱ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସନ ରାଜାକୁ ଡାକ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସନ ରାଜା ତମେ ମୋତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଏ ନାରୀ କବଳରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ରାଣୀ କବଳରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। କବଳରୁ ସେଠି ଅନେକ ସନ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଅଗ୍ନିକାର ଡାକ ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସି ରାଜା ଦେଖିଲେ ବୁଣି। ଅଗ୍ନିକାର ଡାକ ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସି ରାଜା ଦେଖିଲେ ବୁଣି। ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ନିଜ ରାଣୀ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ନିଜ ରାଣୀ।
ऋषिंकर डाक शुणी हाँ 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 अनेक सन राजा आसी पहुंची गले देखिले अग्निकार ऋषि को निज रानी रत्नावती जाबुड़ी धरी यद्यपि आमे घर निया बोली पणतरे धरिबा पणत पड़िबो ना निश्चय घर निया बोली कोन आज्ञा पणत पड़िबोनी पड़िबो राजा कोन कले देखिले निज रानी तो अन्याय करूछि हाँ काहाकू आ कोन कहबी अच्छा अच्छा सेते बेले राजा कोन कले ना राजा महाक्रोध होई रत्नावती शिरंगानिले लई राजा महाक्रोध होई रत्नावती शिर काटिले तो ऋषि अंगे पाप लागे जाई धनंजयी ऋषि अंगे पाप लागे जाई गे धनंजयी ऋषि अंगे पाप लागे जाई धनंजयी सेठी अनेक सन राजा महाक्रोध होई निज रानी रत्नावती मस्तकटी छेदन कर देले जेतेबेले रत्नावती रानी मस्तकटी काटी दिले अच्छा ले रत्नावती रानी शरीरटा कौन है पापटे सेना लगिला अग्निकार ऋषि को किंतु रत्नावती रानी कौन है सेठी जानिछ देखो रत्नावती मुर्गुणी होइला दिवस निशिवन रे भ्रमिला रत्नावती मुर्गुणी होइला दिवस निशिवन रे भ्रमिला अग्निकार ऋषि प्राण नेला हे इंद्रबला अग्निकार ऋषि को प्राण नेला हे इंद्रबला कौन पचारि तू जाको चिट्ठी दो मोर नहीं ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन तू जाको प्रेम करू मोर नहीं ऑब्जेक्शन है तू जाको मन देबू मोर ओरियासन एठी अनेक सन राजा हां अनेक सन राजांकर रानी हेउछि रत्नावती रानी सी रत्नावती रानी को अनेक सन राजा कहिथिले हां हां जे तू ताको चिट्ठी दियो नले फूल दियो नले कथा भाषा जा हो चाहियो किंतु प्रेम करिवो नाही देह देबो नाही जदी दबो मोर रिएक्शन हबो सेठी राजा रिएक्शन हेई रत्नावती रानी रो मस्तकटी काटी दैथिले फेरे पडलानी ना पखु बोली गला आउट बोली गला पखु बोली गला हां हले एडा हबनी आगिरे नाही आउट खोजिबा हले गुला वर्तमान से विषय तोर मन पाइला नाही नाही देखिए आ गोटे विषय लक्ष्य करिया हाँ हाँ सुन रे हुगुला एबे मन कन देई सुन रे हुगुला एबे मन कन देई पचारिबा विषयटी कहिबा बुझाई कहिबा बुझाई महाभारत रु एबे नेबी मोहब्बत
ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ ମୁର୍ଗୁଣୀ ହୋଇଲା ଯେଉଁ ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ ମୁର୍ଗୁଣୀ ହୋଇଲା ମୁର୍ଗୁଣୀ ହୋଇନ ସେହୁ ମୁର୍ଗୁଣୀ ହୋଇନ ସେହୁ ବନେ ବୁଲୁଥିଲା ରେ ବନେ ବୁଲୁଥିଲା ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ସେ ମୁର୍ଗୁଣୀକୁ ଦେଖିଣ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲା ଏବେ କହିଲି ମୁଁ ବାଜିରେ କହିଲି ମୁଁ ବାଜିରେ ए जो रत्नावती रानीर मस्तकटी छेदन कर अनंगसेन राजा से रत्नावती रानी वर्तमान मुर्गुणी रूप धारण कर मुर्गुणी जन्म ग्रहण कर मुर्गुणी ही बनस्ते बुलूला दिने से अग्निकार ऋषि से मुर्गुणी को देखु कामजला दग्ध होई से मुर्गुणी सहित रति क्रीड़ा करुछि एडे कोन हला हे सुन रे हुगुला एबे मन को देई एडी सुन रे हुगुला एबे मन को देई रे तू मन को देई दिने मुर्गो याको पंडू राजा गले बोलाई दिने मुर्गो याको पंडू राजा गले बोलाई अग्निकार ऋषि देखो अग्निकार ऋषि रे क्रीड़ा करूछंदी हिणे पंडू राजा बाबू न जानिले जे किछि मुर्गुणी सहित क्रीड़ा को करूछि पंडू राजा रे बारी न बारी छी आउ मुर्ग बोली सर देख बिंधी देलेटी जेते बेले पंडू सर बिंधी देले सर छाड़ी देले मुर्ग ऋषि कर देहरे सर जे बाजिले अग्निकार ऋषिर प्राण चली गला जीवा पूर्वर पंडू राजा को अभिशाप देला हे राजन एबे सुन मन देई मु शृंगार करिबा बेले सर देल जे मारी जेते बेले मोहर प्राण तुम्हे नेलो आज तुमको अभिशाप मु देउछि ध्रुव तुम्हें मध्य केबे श्रृंगार न करिब श्रृंगार कले मूर्धना फाटी न मरिब यही परि अग्निकार ऋषि दे जाऊं यही करी अग्निकार ऋषि अभिशाप देले मात्र पंडू राजा कर दुई रानी जे थिले ये जो कुंती माद्री दुई गोटी रानी थिले सिना सुनो हे भाई बाबू केबे मध्य पंडू हे श्रृंगार न कले ब्रह्मी अभिशाप मते फलिब बोइले ब्रह्म अभिशाप मते हे फलिब बोइले ये जो कुंती रहिथिले जानो ये जो कुंती देख बाबू हे रहिथिले जानो जो पामाली गोटी एतांक बासिला रही सो जो पामाली कुंती जे धरिले इंद्र पवन कुराई पुत्र जन्म कले एही विषय गोटी पचारी रे थिलो एही विषय
ছিল হেব কি ন হেব কি দেব ভাল যাহা পচারিছিল পদে দেলি কহি হেব কি ন হেব হে শুণ মন দেই নাচি দিবি থেই থেই আরে হোগুলা মুন্দ নাচি দিবি থেই থেই হোগুলা ए जो पंडू राजांकर हाँ दुईटी भारीजा हाँ कुंती एवं माद्री हाँ। हेले पंडू राजांक पूर्व अभिशाप रही ब्रह्म अभिशाप रही हाँ। ए जो अग्निकार ऋषि हाँ ऋषि जितेबले प्रथम रत्नावती राणी जितेबले रत्नावती राणी मस्तक काटिदेले हाँ। अनेक सेन राजा से मस्तकटी काटिदेला पुणी रत्नावती राणी पुनर्लाभ कर हाँ। जन्म लाभ कर कौन मुर्गुणी। मुर्गुणी लाभ होती ଯେତେବେଳେ ମୁର୍ଗୁଣୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ସହିତ ପୁଣି ପ୍ରୀତି କଲେ ତାକେ ପ୍ରୀତି କରିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁର୍ଗ ବୋଲି ଶର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ଏଣେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ଏବଂ ମୁର୍ଗୁଣୀର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ସେଇଠି ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାକୁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି କଲା ତୁ ମୋତେ ଶର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଉଛୁ ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି କରିପାରିବୁନୁ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରୀତି କରିବା ସମୟରେ ତୋର ମୂର୍ଧନା ଫାଟି ତୁ ମରିବୁ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଡରି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଏ କଥା ମନରେ ଥିଲା ବିଭାସନା ହେଲା ଦି ଦିନ ମାଇକିନା ତାଙ୍କେ ଶୋଇଲେ ଖଟରେ ଇଏ ମଠରେ ମଶା ବାଡ଼େଇଲା ବାଟୁରେ ତା ମାଇକିନା ଗଲା ହଇଏ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ହବନି ତମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଧେ ବେଲା କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରୀତି କରିବି ମୁଦ୍ରା ଫାଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାର ଶୋଉଛି ନା ଆଉ ଆମର କୂଳକୁ ଥରେ କେମିତି ହେବ ବେଲା ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କର କୁନ୍ତି କହିଲା ରଜା କୁନ୍ତି କହିଲା ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ବୋଲେ କହିବି ନା କ'ଣ ନା ମୋତେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଗୋଟେ ମାଳ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଡାକିବୁ ସେ ଆଇବ ବୋଲିକିରି ଆଉ ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ଡାକିଲେ କ'ଣକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଡାକେ ଡାକୁ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଡାକେ ହଁ ବେଲେ ଗୁରୁ ବେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିବି ନାଇଁ ତାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଇଁ ତାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ସାରଥୀ ବାବୁକୁ ନାଇଁ ତାକୁ ନାହିଁ ନା ଝିଅ ଲୋକ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ କହିଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରେ ମୋର ନାହିଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ତୁ ଯାହାକୁ ମନ ଦେବୁ ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନଟା ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିବୁ ତା ହାତରେ ପ୍ରୀତି କରି ଚଳିବ ମନଟା ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିବୁ ମନଟା ଦେବୁନୁ ମତେ ଭୁଲି ଯିବୁନୁ ମାତ୍ର ମନଟା କାହାକୁ ଦେବୁ ମୋର ରିଆକ୍ସନ୍ ହବ ସେଠି ବେଇଲା ହେଲା ହଁ କହିଲା ହଁ